Hi everyone! Welcome to my channel. This is Jonah Vlog. Please subscribe and like my channel. Thank you! So, ayan nga po. So, first punta muna tayo sa Cbank application na in-install nyo. Open nyo yan. And then, pag na-open nyo na yung application nyo na Cbank, i-click nyo lang yung Me sa baba. Pag na-click nyo na yung Me sa baba, click nyo naman yung bank documents. And then, click bank certificate. So, ako nakapag-print ako ng isa last time. So, dahil tutorial, so, magpiprint ako ng bago. So, click new bank certificate again. And then, pag na-click nyo na yan, so yan, fill upan nyo lang yan. So, purpose, business requirement. And then, yan, click nyo lang yung dalawang box na maliit na yan. And then, click confirm. And then, fill upan nyo na yan. So, sa akin kasi gagamitin ko kay Shopee. So, Shopee nilagay ko. So, yan, kayo nang bahala sa iba niyan. Kasi, about sa address nyo lang yan. So, fill upan nyo lang yan. And then, pag natapos nyo na yung fill upan, then, ilagay nyo yung street kung saan kayo nakatira. And then, pagkatapos ng street, lagay nyo yung zip code. And then, pagkatapos nyan, click nyo yung confirm sa baba. Yan, confirm. So, ayan na makikita nyo. And then, click next. And then, click confirm and generate. So, naglo-loading. Hintayin nyo lang kasi yan, printing na ng inyong bank certificate. So, ayan na yung bank certificate. So, ang gawin nyo na lang dyan ay screenshot nyo. And then, pag na-screenshot nyo, i-crop nyo na lang sa inyong gallery. So, ayan na. Hanggang dyan lang video ko. So, thank you.